Hello everyone, ami karon diri sa Tulay. Entrance sa Panggil Bridge. Hi everyone, mao dani ang Panggil Bay Bridge nga naay 3.77 km kalayon na nag-cross sa Panggil Bay. Nag-connect ni siya sa Tangub, Misamis Occidental ug Tubod, Lanao del Norte. Sa pagkakaron, mao dani siya ang longest water spanning bridge diri sa Mindanao. Og nagpadali po ni siya sa oras sa pagbiyahe gikan sa 2 og 3 ka oras to just a few minutes from Tangub hangtod sa Tubod, vice versa. Gisugdan na siya buhat kadtong February 28, 2020 og nabrihan kini kadtong September 27, 2024 na may estimated na gastos na 7 billion pesos pinaagi sa tabang sa nasod Korea. Picture mi diri sa tunga sa